light. Oo. Yung cookies. Torres? Ano yan? Ah, uy! Ano na na-open? Hindi. Ano na na-open? Hindi, nagbibitis. Okay? Masay? Ano na na-open? Wala. Ano na na-dwa? Tito Joseph. Dulas Ano yun. na na-dwa? Ah, si Jacob. Sit down na. Ah. Hindi naman. Just looking outside. Ah. Saan mo gusto yung cookies? Mami kanina, nung nagpapalab sa'yo, baka nasusuka na siya nun eh.